hain hai tini sarik ni atta noita haitamon jera obойনগর mekitung phalten bazaro kaisa kotor pating pati thaga patimo ongka khoroksa obойনগর brijgandara bania khaine mungsuko debma bobini mangsa phale nogo kepima jarao khoroksa tiprajo buku mekitung phaldang mane bini mekitung phaldang maja sabakana bono batkhara rogwe bonani tongnani naikha bona tongnai bini mekitung thakatong tomaro kakamoro tomar joto bebangno piring poreke saharo baikam asitei bono bonani tognani rajsugri sakabo kajaka tawasa tamungno mahige mekitung bania wacho kanana bothanai tokhanai abdul hin sajaka asu simia takutei bukuk song bono tasa buskani sara achokan kebo bothanai tokhanai hin domki humkiri jaka aboni yagor bukuk club ni secretary netaji club ni secretary no koktomano saimani yagor khana sada hin sajaka pheba paithago bo manini angone TWF ni bukuk song thangani tasa haino hai club ni secretary rogwai club ni member roba kok saimani yagor ka sajaka norok kerang rajati bono majra dene buki saung botang yago nahar dihne pheba paithago kai TWF tei tiplasa khorcha khorongni borok phaye koila out obойনগর outpuso sukudev ni mongai mamla khlajaka aboni yagor kai tasa haino hai tasa SPH women's thanobo sukudev ni mongai mamla khlajaka bukuk ninokongkha tuiduwa kerititi agoriwo megin thakatong phai busana college poritoni jawbo bo mekitung kita jamani tini simi sekango bo mahake wasa wani omhake no mekitung thakatong kita ga dom ki humki rijaka chungnugo agule amchai rogo hingke tiplasa mekitung bania khane rok bun ni bosungni borok baito saknaya khoknaya mukidi thakon kita jagon phiabon tabkhan nijini bai thang dafani bisingo amti hai khlaiga sukudev hingke tauni tiplasa bo phayebona haike saknaya khoknaya asuk simia mekitung phanani mungka Roshan Lakshmi Debma bini nok hingke tuidu kamiyo bo oro 9-10 bochor hai mekitung phalai tongo bini busajuk nobo kakamurabai ketare bokhro rok phanangai dibekha busajuk sing kako kokongla ja noknai di mangklino আঙ্কেল আপনাদের এরিয়া নেতাজি ক্লাবের সামনে একজন মহিলা সবজি বিক্রেতাকে একজন শুয়োর বিক্রেতা এইভাবে সন্ধ্যার সময় তার সবজিটা তার উপরে যে অত্যাচার করছে এই ব্যাপারে নিয়ে আপনাদের ক্লাবের কর্তৃপক্ষ থেকে কী ব্যবস্থা নেবেন এবং কী বলবেন এই বিষয়টি নিয়ে আমরা ক্লাবে 8টা থেকে একটা মিটিংয়ে আসলাম মিটিং চলার পর যখন শেষ হয়েছে 9:30 15 নামছি পর চিকন তিনে একজন ভদ্রমহিলা এখানে গরিব মানুষ সবজি টবজি বিক্রি করেন উনি এবং ওনার সাথে আরও আশেপাশে যারা দোকান টোকান আছেন ওনারা আয়া করতেছেন সুকু নামে একটা ছেলে আমাদের এখানেই সে ওর সবজি টবজি সব ঢিলাইয়া ফেলাই দিতেছে ওকে থ্রেট দিতেছে এখানে যাতে দোকানদারি না করতে পারে এইভাবে এর বাধা দিতেছে এর মেয়ের গায়ে নাকি শামুক টামুক কী ফেলাইছে ওরা আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন করছে মানে সবজি টবজিও ফেলাইছে এইভাবেই তারা বুঝতেছে আমরা তো ওই সাইডটাতে যাইতে পারছি না কিন্তু ওনার কথাই শুনি না আমরা কইছি যে আমরা আইনের পথে যান ক্লাব আপনাদের পক্ষে আছে শত্রু হোক বা যে হোক কারোরই উশৃঙ্খল কাজ করুক এটা আমরা সাপোর্ট করি না আমরা যদি কোনো গরিব মানুষের বা দোকানদার হোক সাধারণ মানুষ হোক যেই হোক কেউ যদি অন্যায়ভাবে তার প্রতি কোনো অন্যায় আচরণ করে এটার প্রতিবাদ করি এবং যথাযথ তার শাস্তি হোক এটাই আমরা চাই আপনাদের ক্লাবের পক্ষ মানে এলাকার লোক হয়ে তার উপর কোনো অ্যাকশন নেবেন আমরা ডাকাবো তার আজকে যেহেতু কমপ্লেনটা করছে এখন তো আমরা সাথে সাথে পাঠিয়েছিলাম ক্লাবের থেকে 2-4 জন আমাদের যারা আছে সদস্য রাত্র 9:30 10টা বাজে তো ম্যাক্সিমাম সদস্যরা চলে গেছে ওরা বলছে ওরা সকালবেলা ওর সাথে কথা বলতে পারবে কথা বলে আমরা জিজ্ঞাসা করব যদি এইভাবেই করে থাকে তাহলে কাজটা সে অন্যায় করছে আমরা বলি এইভাবে অন্যায় আমরা প্রশ্রয় দিব না ও যেহেতু অন্যায় করছে অন্যায়ের সে দায়িত্ব নিতে হবে আর পাশাপাশি আমরা চিকন্তিতে প্রমাণ করছি আপনি আইনের রাস্তাও যেতে পারেন আপনি আইনের রাস্তায় যান আপনি আমাদের কাছে যা বলছেন আমরা সব শুনেছি ওই জন্য আমরাও বলবো ঠিক আছে অবৈনগর আমচয়ে খরকসা ত্রিপ্রাজু বরগনা টাউনি খরকসা সুকুদেব ব্রহ্মকে ওয়াক বাহান থানায় হরনি 8টা 8:30 9টা হাজারাव বনি মিকিতং ফাল ফারাই दं माने खितारते बना बखते आबरन नाकमे यागर पुंति हेनुखा जों खबर मामा परे अर फाइ सकायगा अबैनगर जों बाय मालायखा बुखुब बाय मालायमा परे बसाका गाहामखाय जे अजागाव बथनि सालसायाव मोनसे सिगां बुचन खबर मानजा
Enggak bo orang ni je club tu mana bo খুব বিশ্বাস খায় যেহেতু বড় বাজার নাই দङ নাই তো আপনার ক্লাব সানা হলে সাওয়াইনা जों কোনো খাইলিয়া তিনিও যেটা ঘটনা মানে কিছা কতর ঘটনা থাকা আবখাই বন বিনি মানে রক খিদার মান পরে বিনি তামনাই বিনি চেরাইনো তাই বন বুনানি বনাইখা গরতে সা আচু খাঙ্গাই বথানাই আবহাইবো বন সাজাকা সাজামা পরে ব হাইনো হাই ক্লাব ফাইটিয়া ক্লাব नि বড় রক খুব কাহামনো রেসপন্স রথা আফ্রো বন নাইনাই হিনি সাউই বড় কোন কাইসা মিটিং नि বাগে বড় সাংমালিয়া গাই जों খবর মানমান পরে ফাইকা जों थिन বাইনি গানা বাছা ফাইকা ओंखाय ताबो अर क्लाब नि थिनि तंनाय अर जे जारा क्लाब नि आजुखां संनो बै जों कक साका त बरबो सालमे परे बरबो काहनो रेसपन्स रखा जे काइसे बुरैनो अबो हाइके हरनि जराव बिनि जे परिश्रम बिनि मानै रक हासाल नि तुबुइ हालबाय माने ब किन्तु अ जागानिया bo tuidu kamini oro phai bara tongo nijini bo sano poriri jamano kicha micha bahake nukuni khorchoti saimano abo hainkai botini oro achugoi hadi khaitong bazar khaitong mane abo bo tini salchaya bo kusung pray 10 বছর takana bai প্রায় 10 বছর কাজা জায়গা বাজার আচং মানে কিন্তু অব হাইকে থানায় মাসবো গত নাংখা তিনি বংখা তো অবন সানামু চং जों অ হানিবো সানো চিনি নট অবে নগর লেক চমনিং তু যে যখন তো চিনি আবো তঙ্গ রাইট जों যে যখন আচুক মানো যে জায়গা ব অল 10 বছর অঙ্গই আচুগই তঙ্গ আ জায়গা তিনি অব হাইকে হরনি জরাও খাইজমান বেলে ছায়া আবনন जों নাইনা বাকি তাবো ক্লাব রক অরনি ক্লাব রক অনেক খাই দङ ক্লাব রক বাইতে जों যারা ফাইনে বুমা রক মিলে লাই जों ताबो थानाव केस रिnya नायदों क्लाब नि बरो बेतम कौ सलाय केमने बरो बाय सालायमान परे बखायतो आव जागना बिचार नाय माने गाय जेहेतु काइसे बुरिनि कक चलाबाय चलांखाय आलादा बेपार दं माने काइसे बुरिनि ऊपर अब काइसे तामनाय हामलां माने अबरम अब एमने नॉर्मल बाबे याकारमा बाय चागला किनि जेहेतु दमगिरि कलां थांका जे नंनो अरते साचुमन खाय बथारनाय हने कम बेले किरिमा सिसा तो अब हायरंनो आसे पातला सागाय दिरो हमा चाया आमबगैनो बरबो सागा जे अमो हायके दमगि जे जागा रजा आजागा जोंबो अबनि दायित्व नावे आचुक संनानै लोकनो किछु हांखाय थिनि बागे ब रिक्स दङ जों सबखय मुरगि मायाबा तो नरक काम खायनाय जुदि नरक केस रनांखाय जों नंनि लगि दं गताबो अबनो जों काइसे लेटार सिलै थानाव थांनो एनसीसी थानाव बायनो तलां ए तो अबनो जतनो सानामु जों हायदि ताबो जों दंखो चिनि आगोतला आमसायाव अबो हायके गोबां चिनि बुकु खन्दि ताकु खन्दि अबो हायके खलायजा दङ तो अबरनो जों मोथाकना नांनाय कारण अब तिनी अंगो खनांगो नाय दङ बायनिया अबनो मोथाकना नांनाय आमबगैना हायदि जतनो अबो हायकेना चुबा चुरलायबा बिसोरथि जों बासा लायो बम हायके सामु आगोबो अबनो मोथाकना जों अबो नायलाय साबायननि तो मैखुतुं खितार जाका हिं सानजा जराबो खोनाओ आ कक तुमा क्रामा बुह जते को खितार जाका बुना तौना रदना जाका कबो नो आनो बाटकारा बाय बुना नि फायमानि के बाटकारा बाय बुना नि फायमानि के आं एको हापान कोन फान पोनिया न कक साकां कि ताबन बुथार पाइनै रहने नयार परा ला खसे बुना ना जाता बाय बिबारन खा तम मैखुतुं खितार जाका नि आन मैखुतुं जेतो ला आन मैखुतुं केने 8000 टाका मैखुतुं पाजा अब तो साहरी बेकार लाइफ खेतार बाजार सिका मुरक बाल्टिं रक तो बाय थांबाय जों गां एरपरे आं बरबाय कुनु पुंगियाव आं क्लाब आं क्लाब फाइनाल अते क्लाब नि सेक्रेटारि सापाया क्लाब सेक्रेटारि साका न इको मीटिंग पाइ फाइनाल नि कांके थांदिनि नु आं का थांगान खेतार जां तान के दंनाय अल बर फैसा न देंनाय कि मन थांदि सिन या आं हायपनान बसतन गाफामान बसतन बखर गं बिसिका मुखितार मानि नांगि साउ बिनि बखर बहानि हल दुखला मामा खाथिया बनायनि बुंका सुको अच्छा आगि रगो तिनी जे कथन महा आगि रगो ओदेन खा दुई बार खाबानो माहाय माने वासा बहानि बनानि हने एको आपुर बहानि बारका रखि सायो ताते स दुकान रे खायो दुथार पानी आस फालता बा ध्यान ते रखि नि सावां कुन बरबाय बालाय मा गरि दुकान सा बिनि साव खनान सिमनान से दुकान नु खानि आम जे हिने माने नरक की बिन खाने कोनो रि थाइरो दे तंग बा थाइबो करे सबसे करे कोन आं वालाय मा गरि सोलाय मा गरि आं बं खाने दिन बनाय और कलाम बरं तो बां खायसा पाइसा बरं म नाय दं खादां बिखौ बयबा सावते खाने फनो आं और कलाबन सालाय रे थंनि म साखलायनि माने एताबो सिने क्लाब नि सेक्रेटारि बरं आनो जतो न काहाम साका बरं कक न आं माने खाता दुकान दे मारो रे बिसि बुचु का आगर तरफ आं और आगरतला 10 बছর চলে যায় आन बसा ताकाले कलेज पाइनाय गप क्लाब की नंगर बानिया खलाय दमन मैखुतुं फालै दमा साइदेमान साइमानो साइमान ना
Ni nok bo jaga bo. Boron ha je phai de phai no agor to. Ang tejone phayo. Ni mungkhai. An bo mong rasan laki de borom.